Okay, game to na mga birds. Game to na ta mga birds sa ato ang taparay diri sa Luay. Sitio Luay, barangay sa Pangdako. Game to na ni, game to na. Servisyo Atan, midaog ang team Atan. Elmer o ni Jason sa game 1. Kini game to na mga birds. Lingaw kay diri sing Kantadja ha. Santoy gilubag kuha. Ara ka Gerson. Ano man to autar ba son? Servisyo Gerson. Burak. Tuara. Grabe hadrangkin Master Liho ka. Igos counter. 1-0 ato skora, 1-0. Servisyo Elmer. Santoy. Kuhas wanhan. Bunda kang deng Atan Grabe Atan gitiwasan ay. Kirig-kirig na wala. Tiwasan deng Atan. Santoy. Bantay toy. Kaabot. Kasod. Alfred. Kabar sa ikaw ay bubag. Kaya pagsapir ba buboy ba? Servisyo Raymond. Hala. Kuha ay. Gi-block ni Raymond. Pasok. Gi-block-kan. Servisyo Raymond. Kang Santoy. Tuara gidusong Santoy corner. Awas. Bola. Score na to dia. Servisyo Jason Raymond. Side out. Servisyo Santoy. 1-2 ang atong score, 1-2. 1-2 sa atong score ha. Game to na ni, game to na. Servisyo Atan para 3. Santoy. Rankin Master, milupad na. Gipakamang dito oh. Pus. Lah. Santoy. Ngigang Atan Gatso eh. Servisyo Atan. Sad kalihok ang kontra. 3-1 ha, 3-1. Servisyo Gilson. Santoy. Nakakuha. 2-3. Servisyo Gilson. Out. Side out. 3-2 ha, 3-2. Servisyo Elmer. Atano. Win. 4-2. Santoy. Santoy again. Gihatag sa overhead. Was-wasan. Ay. Bukya. 5-2. Elmer.
Santoy. Out yun. Huwag yung igo. Size dos. Change court. Service Elmer. Iyay, gilabay pag yung Dong Raymonds mangga. City dos na. Out. Servisyo Raymond. Out. Wait. 3 City na, 3 City. Para 4. Lah. Yay, sakto ra kayo. Puntos na sad. 4 City. Servisyo Dong Raymond. Uy. Allah, tipini ko ano saggang pa. Cinco City na ya, 5 City. Duha na lang. At tanong yatangan no? Uy. Inside kayo. Sai City, ligas na lang, usa ka puntos. Servisyo Raymond. Kamera bisik-bisik laway ba? Pak, bundak. Bola biji. Sabit. Double. Sai City ha, Sai City. Servisyo Jason. Atan. Sablay. Servisyo Santoy. Tan. Out ball. Servisyo Atan. At again. Sakita bulaha. Gipiangan sa Dong Raymond. 8 na. Kurti na lang si Felix si Kamangga. 8, 6. Atan again. Kamatis. Raymond. Imbaus. Sukol ha. Gapa. Basiyo si Santoy oy. Saggang yang bomba. Disaggang ra yang bomba. Servisyo Atan. Kini para City. Uwin. City no ibina. Servisyo Gerson. Usara ka bundak. Servisyo Elmer. Pak. Bundak. Wam dotli. Las saggang gyapon. Katulo ana awas. Igang gatso ya. I gotcha. Lah, I gotcha. Ngigang I gotcha. Wala, last ball na. Para daw. Allah. Gi out. Inside, tawag na. Ano to? Out. Out ball. Servisyo Santoy. City ha, 11. Atan. Atan again. I gotcha. Kuha pa. Okay. Pour it on.
Pang! Labay na. Last ball, City 11 ha, City 11, last ball na ni. Para daog ni. Gi-out ni Jason. Servisyo, the Drunken Master. The Drunken Master again on the attack. Elmer, firing. I gotcha. Atan gotcha. Bang! La, ayay, pukot na. 8-11. Joel. Sus, daghan na ba na daot ng kumpiyansa? Atan. Putan. La, bukya si Gerson. Joel. Servisyo Atan. Atan, dok-dok. Elmer. Okay. Sharon kunita oh, saggang gyapon oh. Awa mga birds, gitagakang Santoy. Good item ra ba kayo mga birds? 8-11, 8-11. Wa pa gyud madaog. Doon na pag chance ang team Santoy. Na. Usog ra kay tira Santoy. Milaya sa bulang Santoy. 8-11. Kumbati pragyapon. Gerson. I gotcha. Atan gotcha. La. La kariya. Naghingalo na. Bang! Bang! Allah! Inside. Inside kayo. 8-11. Side out lang yapon. Naka-side out pa yun. Team Santoy. Gerson o ni Raymond. Noybe na. Noybe 11. La bang! La hawan na oy. Hawan pas kang manang 11 Gis. Servisyo. Manggawas gini ang kantuan ni Ron. Bang! Buto-buto na yay! Nasubraan. Nasubraan sa gigil. Gis 11, Gis 11. Servisyo Elmer. Santoy, atag dire. La, nasuhod pag yun. Gipon ang Dong Raymond. Gerson. Santoy, la. Kangilo. Ala, side out pa. Side out pa, side out. Gis 11 na ba? Gikan pa rin sa 8-11. La, haha. Aha. La. Elmer. Ay ay. Dong Raymond. Do Raymond. I gotcha. Bang! Wow! La! La inside. Iguales 11. Ala na upsan. Gikan sa 8-11, Iguales 11 na sa atong game to. Makabaos ka ha ang team lang Raymond. Kini, tanaw na to. Bak, laras. Bang, gipabutsan ng Raymond. Naigkings ng Raymond na itong tirahang Elmer. Iguales 11. Wala, tagsay bukal. Tagsay bukal anis. Lah, kinsa kay maunag malundan ani ron. Ala, sabit si Santoy. Wala, daog na. Daog ang team Atan, Elmer o ni Jason. 2 ducks.